नमस्कार मु शुभकांत सामल स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल CBSE साइंस ओडिया को आमे माने एठारे डिस्कशन करुतले NCERT क्लास 7 साइंस बुक रो चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो स्टूडेंट माने भी डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 देखुछंती तांको अनुरोध से माने प्रथमे जाई कि लेक्चर नंबर 1 को देखंतु जा फल लेक्चर नंबर 2 बुझियो किछि असुविधा हेबन तथापि मु एठी लेक्चर नंबर 1 रे कोन कोन पढिथिली ताकू ब्रीफली डिस्कशन करूची तो लेक्चर 1 रे आमे माने पढिथिले व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन माने कोन न्यूट्रिशन माने होची द मोड इन व्हिच वी ऑब्टेन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी को मेथड रे आमे फूड को ऑब्टेन करूचे और सेइटा हम बॉडी रे किभली भाबरे यूटिलाइज होची ताकू आमे कहिबा न्यूट्रिशन तापर आमे डिस्कशन करिथिले मोड ऑफ न्यूट्रिशन विषय देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन गोटे होची ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गोटे होची हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स माने कोन जो ऑर्गेनिजम्स which prepare their own food by themselves they are known as autotrophs autotrophs दीटा वर्ड रो आसीची गोटे होची ऑटो गोटे होची ट्रॉप्स ऑटो मीन्स सेल्फ ट्रॉप्स मीन्स फूड ऑटोट्रॉप्स माने हेला जो ऑर्गेनिजम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती से माननकु आमे कहिबा ऑटोट्रॉप एग्जांपल हेला ग्रीन प्लांट्स से माने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करंती से मोड ऑफ न्यूट्रिशन रो ना होची ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तार ऑपोजिट है हेटेरोट्रॉप जो ऑर्गेनिजम which don't prepare their own food by themselves and they dependent on other organism को है एथिबाई कहा गला that is both plants and animals they are known as heterotroph सेमाने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेथड को शो करंती सेटा होची हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तार एग्जांपल हैला ह्यूमन बीइंग्स आमे हेले मान तार हैला एग्जांपल आमे माने हम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि परिबान तापर हम डिस्कशन करिथिली कि आमे जो फूड खाउचे ता भितरे कोन कोन कंपोनेंट अछि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर फूड पार्टिकल कार्बोहाइड्रेट अछि प्रोटीन अछि फैट अछि विटामिन अछि मिनरल अछि लिपिड अछि ए सब जिंस गुडा अछि but our body cannot utilize these complex form of food substance एई जो हमें फूड पार्टिकल गुडा में कंज्यूम करूचे से फूड पार्टिकल रे जो फूड कंपोनेंट गुडा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे अछंती हम बॉडी टाकू डायरेक्टली यूटिलाइज करि परिबनी तो कोन हबो the process in which complex form of food substance converted into simpler form this process is known as digestion तो डाइजेशन होची गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे फूड रो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट गुडा ब्रेक डाउन हे कि सिंपलर फॉर्म को जिबे तो सेही प्रोसेस टा को हमें कहू डाइजेशन सो डाइजेशन होची बेसिकली गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म गोटे एग्जांपल जेंति कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल सुगर दैट इज ग्लूकोज प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड प्रोटीन होची गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म अमीनो एसिड हैला गोटे सिंपलर फॉर्म fat and lipid converted into fatty acid and glycerol fats and lipids eman housune complex form of food components fatty acid and glycerol these are the simpler form so the method in which complex form of food substance converted into simpler form that process is known as digestion तापर आमे माने डिस्कशन करथिले कि डाइजेशन जो प्रोसेस होची हम बॉडी रे ता पे स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स मानो पे गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम अछि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स हम मानकर डाइजेस्टिव सिस्टम दीटा पार्ट्स को नेकी तयारी गोटे हैला एलिमेंटरी कैनाल आ गोटे होची एसोसिएटेड ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड एलिमेंटरी कैनाल तार बहुत प्रकार ना अछि एलिमेंटरी कैनाल को फूड कैनाल कहि परिबा एलिमेंटरी कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहि परिबा तो एलिमेंटरी कैनाल रे पुनी 6 टा पार्ट अछंती एलिमेंटरी कैनाल स्टार्ट्स विथ बुकल कैविटी एंड एंड्स विथ एनस एलिमेंटरी कैनाल रो फर्स्ट पार्ट होची बुकल कैविटी आ एलिमेंटरी कैनाल रो लास्ट पार्ट होची एनस मझी रे रहिलो चारिटा पार्ट कोन कोन फर्स्ट आसीबो ओसेफागस तापर आसीबो स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम
तो टोटाल केतेटा हेले बुकाल कैविटी, ओसेफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। एसोसिएटेड ग्लैंड माने कोन? प्रीवियस क्लास रे मु गोटे भूल कहि देथिली जे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, गोटे होची डाइजेस्टिव ग्लैंड, गोटे होची एसोसिएटिव ग्लैंड। एक्चुअली रे सेमते न थाए। डाइजेस्टिव सिस्टम सहित जो ग्लैंड एसोसिएटेड ताकू आमे माने कहिबा एसोसिएटेड ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम सहित को ग्लैंड एसोसिएटेड? सालाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड लिवर एंड पैनक्रियाज। तो कंप्लीटली डाइजेस्टिव ग्लैंड आउ हमर फूड कैनाल बा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बा एलिमेंटरी कैनाल ए दीटा को कंबाइन करिकी आवर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ता तैयारी। तो वर्तमान आमे गोटी गोटी करिकी स्टार्टिंग रु बुकाल कैविटी रु नेकी आनस पर्यंत गोटी गोटी करी डिस्कस करिया। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई वांट टू इंट्रोड्यूस अनदर। आमे डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स रो उपरकू न जाइकी ता पूर्वरु किछि गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को डिस्कस करिया को चाहिबी। से इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा होउची एनसीईआरटी बहरे तो लेखिनी। फर्स्ट पॉइंट हला ह्यूमन बीइंग्स आर ओमिनोभोरस। जनरली ह्यूमन बीइंग्स माने कोन? ओमिनोभोरस। ओमिनोभोरस आर दोज एनिमल्स, आमे एमिति ओमिनोभोरस रो डेफिनेशन आमे एमिति भी लिखि परिबा। ओमिनोभोरस आर दोज होलोजोइक एनिमल्स दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स और एनिमल्स। ओमिनोभोरस होउछंती सेही एनिमल जो एनिमल बोथ प्लांट और एनिमल को ऊपर डिपेंडेंट। माने आइदर से माने प्लांट खाई पारंती या फिर प्लांट प्रोडक्ट भी कोन खाई परिबे आ मध एनिमल को ऊपर डिपेंडेंट, माने एनिमल को मध से माने खांती। उदाहरण स्वरूप होउछु आमे ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स इज ए ओमिनोभोरस एनिमल। माने आमे हमर खाद्य पई बोथ प्लांट प्रोडक्ट आ एनिमल को ऊपर डिपेंडेंट। We get fruits and vegetables from plants. Plants मानक ठारो हमें fruits पाऊ, vegetables पाऊ. We get milk, eggs, honey and meat from animals. Animals मानक ठारो हमें क्षीर, अंडा, माछ, महू एई सब जिंस पाऊ. तो ह्यूमन रो कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस फूड केमिति यूटिलाइज होउची आमे माने भात खाई देले। भात खाई सरला परे आम डाइजेस्टिव सिस्टम मु प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करी डाइजेस्टिव सिस्टम होउची गोटे लॉन्ग पैसेज, गोटे लॉन्ग कैनाल। सो केनाल भितर केमिति फूड पास होउची, केमिति अनडाइजेस्टेड फूड इगेशन प्रोसेस रे हम बॉडी रो बाहर को आसुची, तो से केमिति ट्रांसफॉर्मेशन होउची। तो सेही सब जिनिस को डिस्कस करबा पूर्वरु फास्ट हमको जानि रखिया दरकार कि से मेथड गुडा पांच भाग रे विभक्त। प्रथमटा हला इंजेक्शन, सेकंड हला डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, असाइलेशन एंड इगेशन। इंजेक्शन माने कोन? The process in which we ingest or intake our food. को प्रोसेस रे आमे माने फूड को इनटेक करूचे, को प्रोसेस रे आमे माने फूड को इंजेस्ट करूचे, खाऊचे, से प्रोसेस को आमे कहिबा इंजेशन। इंजेशन इज द प्रोसेस by which food is taken by an organism. जो भी ऑर्गेनिज्म होंतु, चाहे से एमोइबा हो, चाहे से रुमिनेंट्स एनिमल जेमति काओ, बफालो, गोट एमाने होंतु, जे कौनसे ऑर्गेनिज्म होंतु जो मेथड रे से माने निजर फूड को इनटेक करंती ताकू हमें कहिबा इंजेक्शन प्रोसेस। ह्यूमन इंजेस्ट फूड इन पार्ट्स ह्यूमन इंजेस्ट फूड इन द माउथ। हम माने फूड को केमिति इनटेक करू? हमर माउथ किबा बुकाल कैविटी द्वारा हमें फूड को इनटेक करू। सो इंजेक्शन होउची जो प्रोसेस रे ऑर्गेनिज्म माने निजर फूड को इनटेक करंती, से प्रोसेस को हमें कहिबा इंजेक्शन। तो इट सिंपल लैंग्वेज रे लिखिची जे इंजेक्शन रो प्रोसेस कोन हम आगु एजाए पढ़ी। आज आम डिस्कसन करबा माउथ और बुकाल कैविटी विषय रे। एटी लिखा है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। आमे माने जहां भी खाद्य खाउचे सेटा हम केमिति खाउचे? थ्रू द माउथ द्वारा खाउचे, हम मुंह द्वारा खाउचे। The process of taking food into the body is called ingestion. तो इंजेक्शन रो जदि गोटे प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखिया को जिबा, जदि परीक्षा रे गोटे वन लाइनर वर्ड रे आसिला व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन, तो हम लिखिबा इंजेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो प्रोसेस रे गोटे ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करे या फिर इंजेस्ट करे, फूड को खाए, तो सही मेथड को हमें कौन कहबा? इंजेक्शन प्रोसेस बोली कहबा। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स
आम मानक केस रे इट मे माउथ बुकाल कैविटी माने बुकाल कैविटी रो गोटे पार्ट होउची माउथ। तो बुकाल कैविटी द्वारा हो किंबा माउथ द्वारा हो आमे फूड को इनटेक करूचे। तापर कोन लिखा हिची we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस लिखा हिची मेकानिकली। तो आमे फूड को इनटेक कर साला पर कोन होउची आमे फूड को चोबौचे दांत सहायता रे। we chew the food with the teeth आमे टीथ सहायता रे कोन करूचे फूड को मेकानिकली ब्रेक डाउन करूचे इनटू स्मॉलर पीसेस रे। आमे चोबे साला पर कोन होउची जनरली आमे जहां भी खाउचे भात हो डाली हो सोयाबीन हो जहां भी खाउचे माछ हो मांस हो अंडा हो तो जनरली आमे खाइ साला पर दांत कोन करूची ताकू ब्रेक डाउन करूची छोटो छोटो पीस रे। आ से मेथड होउची कोन मेकानिकली मेथड रे। each tooth is rooted in a separate socket in the jaws। सबु टूथ गुड़ा each tooth is embedded in the socket of jaw bones। jaw bones माने दांत माढ़ी। तो सबु दांत गुड़ा दांत माढ़ी भितरे जॉइंट हेकी अछंती। our teeth vary in appearance and perform different function। जदि ये डायग्राम फिगर 2.3 रे हमके जो डायग्राम देखा जाउची एठु हमें डायग्राम को देखले जानि परिबा जे आग दांत गुड़ा का भली पछ दांत गुड़ा समान अपीयरेंस नांती। अपीयरेंस माने एका भली देखा जाउ नांती। तो ऑब्वियसली एका भली देखा जाउ नांती ता माने सेमानकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थिबो। जदियो सेमानकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अछि से अनुसार सेमानकु डिफरेंट डिफरेंट ना दिया हिच। तो सही जिनस लिखा हिची आवर टीथ भ्यारी इन अपीयरेंस आम मानकर दांतंकर अपीयरेंस भ्यारी करे एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन आउ से माने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करंती। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम सेही अनुसार सेमानकर ना भी डिफरेंट डिफरेंट दिया हिची। जेमिति एठी लिखिची आगर जो चारिटा दांत एठी लिखा हिची एमान हेले इंसिजियर। एमानकर ना हला कोन एमानकर अपीयरेंस अलग दांत मान ठारू अलगा सेमानकर अलगा फंक्शन भी अछि। हम आगु जेकी देखिबा इंसिजियर फंक्शन कोन सेति पे सेमानकर ना भी कोन दिया हिची इंसिजियर। एठी जो दुईटा दांत रहिले जो दुईटा दांत देखा जाउची एटा गोटे दांत आ एटा गोटे दांत एई दांत को हम कोन कहूचे कानाइन कहूचे। एमानकर अपीयरेंस जदि हम देखिबा इंसिजियर ठारू एमानकर अपीयरेंस अलगा प्रीमोलार ठारू एमानकर अपीयरेंस अलगा मोलार ठारू एमानकर अपीयरेंस अलगा। चारिटा दांतर चारिटा अलग अलग अपीयरेंस अछि। चारिटा दांतर अलग अलग ना मध्ये अछि। चारिटा दांतर अलग अलग फंक्शन मध्ये अछि। त हम देखिबा जे कहार फंक्शन कोन। तो जनरली जदि हमर कुहा जिवो जे एइठू दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि जदिओ एटा किछि टीथ विषय एते किछि डिस्कस करिनी तो टीथ विषय जदि मु आ किछि अधिक डिस्क्राइब करिया चाहूँ से सब पॉइंट गुडा को आपण नोट डाउन करि परिबे। फर्स्ट पॉइंट कहूची द टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आम मानकर बॉडी रे जदि सबटू हार्डेस्ट पार्ट थाए सेटा होची टीथ। दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन सपोर्टेड बाय मस्कुलर जॉ। तो सेमाने कोउथरे सॉकेट हेकी अछंती दांत माड़ी मध्यरे सेमाने जॉइंट हेकी अछंती। Besides being essential for chewing the food, the teeth play an important role in giving face lift in speech and in speech। कौन कहिला से कहूची जे दांत केवल काम करेनी चोबेबार। Besides chewing बिना आउ कोन दांत करूची play an important role in giving face lift। आमे जो ऊपर मुहा है कि कथावार्ता करूचे आमे जो मुह ऊपर को उठे पारुचे सेटा कोन पई टीथ पई। आउ कोन ना इट हेल्प्स इन स्पीच कथा कहियारे मध्ये हमको दांत सहायता करूची। द आउटर कवरिंग ऑफ ईच टूथ इज हार्ड एंड शाइनी। दांतर जो आउटर अपीयरेंस इट इज वेरी हार्ड एंड इट लुक्स लाइक शाइनी ता चिक चिक करे एंड इट इज कॉल्ड एनामेल। तो ताकू हमें कोन कहू एनामेल बोली कहू। एनामेल प्रोटेक्ट्स द टीथ। एनामेल रो काम होउची कोन ना टीथ को प्रोटेक्ट करी की रखिबो। तो एठी क्वेश्चन हम एठी जो पढुथिले एनसीईआरटी बही रे ए लाइन जो लिखाई थिला आवर टीथ भ्यारी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। तो आम मानकर टीथ रो अपीयरेंस होउची अलग अलग सेही अनुसार सेमानकर ना भी अलग अलग दिया हैची आ सेही अनुसार सेमानकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी अछि। एठी जो लिखा है गोटे एक्टिविटी 2.2 दिया है वाश योर हैंड हाथ धुओ लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। गोटे मिरर को देखिए तुम दांत गण। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। तुम इंडेक्स फिंगर यूज करके दांत को फील कर
ହାଉ ମେନି କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟିଥ୍ କୁଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ? ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ନିଜର ମୁହଁରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଫାଇଣ୍ଡ କଲ ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ କର। ଟେକ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆପଲ୍ ଅର୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଟ୍। ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ସେଓ ଖାଅ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ଖାଅ। ହୁଇଚ୍ ଟିଥ୍ ଡୁ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ବାଇଟିଂ ଅର୍ କଟିଂ? এই ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦବାର ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ ଦବାର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ହଉଛି କଣ, ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଦାନ୍ତର କୋଉ ଫଙ୍କସନ। ଗୋଟେ ଦାନ୍ତର ବାଇଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଥିବ, ପିୟର୍ସିଂ के लिए ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଥିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦାନ୍ତ ଥିବ। ତ ଜେନେରାଲି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନସିଜିୟର, ଗୋଟେ ହଉଛି କାନାଇନ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରିମୋଲାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋଲାର। ଇନସିଜିୟର ହଉଛି କଣ? There are 4 incisor in front in each jaw. ଆମ ପାଖରେ ଦିଟା ଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର ମାଡି, ଗୋଟେ ହେଲା ତଳ ମାଡି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅପର ଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋୟର ଜ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ରେ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଉପର ମାଢିରେ 16ଟା, ତଳ ମାଢିରେ ବି 16ଟା ଦାନ୍ତ ଥିବ। এইটা ଆମକୁ ବୁଝିଯିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ହାଜ नो ଟିଥ୍। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। As it reaches the age of 6 months or so, a pair of teeth appear in the center of lower jaw. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବି କୁ 6 ମାସ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? A pair of teeth appear in the center of lower jaw. ତଳ ମାଢିରେ ଗୋଟେ ଲୋୟର ଜରେ କଣ ହୁଏ? ତାର ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। In a few cases, it is not mandatory that first pair of teeth always appear on lower jaw. এইটা mandatory ନୁହଁ କି ସବୁ ବେବି ମାନଙ୍କ କେସରେ ଏ pair of teeth ଟା ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ lower jaw ରେ ଦେଖାଯିବ, ଏଟା mandatory ନୁହଁ। କେତେକ କେସରେ ଏ pair of teeth also appear on the upper jaw. କେତେକ ସ୍ପେଶାଲ କେସରେ ଦେଖାଯାଇଛି, କିଛି ବେବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉପର ମାଢିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। Soon a child has a set of 20 teeth, 10 on each jaw. तो ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବି ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଜ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଉପର ଆଉ ତଳ ମାଢିରେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ କାଉଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 20ଟା ଟିଥ୍। 20ଟା ଟିଥ୍ ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ 10ଟା, ତଳ ମାଢିରେ 10ଟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ମିଲ୍କ ଟିଥ୍। ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ର ଅଲଗା ନାଁ ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍। ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ କୁ କଣ କହନ୍ତି? ଓଡିଆରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୁଧ ଦାନ୍ତ। ଆଉ ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍। In the age of 10 years, milk teeth are lost and replaced gradually with a set of permanent teeth. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ଗୁଡା ଝଡି ପଡନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଗଳି ପଡନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ରିପ୍ଲେସ କିଏ କରେ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ବା ଇରିପ୍ଲେସେବଲ ଟିଥ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତିକି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବି। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ହାଜ नो ଟିଥ୍। ଗୋଟେ ନୂଆ ନବ ଜନ୍ମଜାତକ ଶିଶୁର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 6 ମାସ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ତଳ ମାଢିରେ, ମାନେ ଇନ ଜେନେରାଲ କେସରେ ତାର ତଳ ମାଢିର ସେଣ୍ଟରରେ ଆମକୁ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। It is not always mandatory that a pair of teeth always appear in the center of lower jaw. ଏଇଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହଁ ଯେ ବେବିର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ପେୟାର ଅଫ ଟିଥ୍ ଟା ଏ ଲୋୟର ଜର ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖାଯିବ। କି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ ବେବିଙ୍କର ଉପର ମାଢିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପେୟାର ଅଫ ଟିଥ୍ ଟା ଆପିୟର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବି ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ? 20। ତା ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ 10ଟା ଦାନ୍ତ, ତଳ ମାଢିରେ 10ଟା ଦାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ତାର ଏ ଯୋଉ 20ଟା ଦାନ୍ତ ଥିଲେ, 20ଟା ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦୁଧ ଦାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଝଡି ପଡନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରିପ୍ଲେସ କିଏ ହୁଏ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍। ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ଗୁଡା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଆନ୍ତି। Permanent set of teeth contains 32 teeth. Temporary teeth ଥିଲେ 20ଟା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝଡି ପଡିଲେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 32ଟା। 32ଟା ହେଲେ କଣ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍। 32ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ରୁ 16ଟା ହେଲେ ଉପର ମାଢିରେ, ତଳ ମାଢିରେ 16ଟା।
and there are 4 kinds of permanent teeth. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 32 ଟା ଦାନ୍ତ ହେଲେ permanent teeth ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ? 4 ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନସିଜିଅର, ଗୋଟେ ହେଲା କାନାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିମୋଲାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଲାର। ଏଇ ମାନଙ୍କର 4ଟା ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି, 4ଟାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ, 4ଟାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପିୟରାନ୍ସ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ 4ଟା ଯାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ 4ଟା ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ which one for piercing and tearing also find out ones that are used for chewing and grinding। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ ଟାଇମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏବେ ନୁହେଁ କ୍ଲାସ 8, 9, 10, 11, 12 ଏମିତି କି NEET ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଟିଥ୍ ର ରେସିଓ ହଉଛି କଣ। ମୁଁ କହିଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ହଉଛି 32ଟା। ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ କୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନସିଜିଅର, ଗୋଟେ ହଉଛି କାନାଇନ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରିମୋଲାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋଲାର। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 32ଟା ଦାନ୍ତରୁ 8ଟା ହଉଛନ୍ତି ଇନସିଜିଅର। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଇନସିଜିଅର? 8ଟା ଇନସିଜିଅର ଆମ ବଡିରେ ଅଛି, ଆମ ଟିଥ୍ ହଉଛି 8ଟା ଇନସିଜିଅର। ଟୋଟାଲ କାନାଇନ୍ କେତେଟା? ଟୋଟାଲ କାନାଇନ୍ ହେଲେ 4ଟା। ଉପର ମାଟି ତଳ ମାଟି ମିଶିକି ଟୋଟାଲ କାନାଇନ୍ ହେଲେ 4ଟା। ପ୍ରିମୋଲାର କେତେଟା? ପ୍ରିମୋଲାର ମଧ୍ୟ 8ଟା। ଇନସିଜିଅର 8, କାନାଇନ୍ 4, ପ୍ରିମୋଲାର 8। ମୋଲାର କେତେଟା? ଇଏ 8 4 ହେଲା 12, 12 8 20, ତ ମୋଲାର ଅବଭିୟସଲି କେତେଟା ହେବେ? 12ଟା ହେବେ। 20 12 32। ତ 32ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ରୁ 8ଟା ଇନସିଜିଅର, 4ଟା କାନାଇନ୍, 8ଟା ପ୍ରିମୋଲାର, 12ଟା ମୋଲାର। ଏଇଟା ହେଲା 32ଟା ଦାନ୍ତ। ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରାଇବାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କରେ? ଅପର ଜ ଲୋୟର ଜ କୁ ମେନସନ କରିଦିଏ। ଯଦି 8ଟା ଇନସିଜିଅର ଟୋଟାଲ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଅପର ଜ ରେ କେତେଟା, ଲୋୟର ଜ ରେ କେତେଟା? ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ 2ରେ। ଅପର ଜ ରେ 4ଟା ଇନସିଜିଅର, ତଳ ମାଢିରେ 4ଟା ଇନସିଜିଅର। ଟୋଟାଲ 4ଟା କାନାଇନ୍, ତା ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ 2ଟା କାନାଇନ୍, ତଳ ମାଢିରେ 2ଟା କାନାଇନ୍। ଟୋଟାଲ 8ଟା ପ୍ରିମୋଲାର, ତା ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ 4ଟା ପ୍ରିମୋଲାର, ତଳ ମାଢିରେ 4ଟା ପ୍ରିମୋଲାର। ଟୋଟାଲ ମୋଲାର 12ଟା, ତା ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ ମୋଲାର 6ଟା, ତଳ ମାଢିରେ ମୋଲାର 6ଟା। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖିପାରିବା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି କଣ? ଉପର ମାଢିରେ 4ଟା ଇନସିଜିଅର। ଦେଖ ଏଇଠି 1 2 3 4, ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ ନମ୍ବରିଂ କରିବି ଇଏ ହେଲା 1 2 3 4, 4ଟା ଇନସିଜିଅର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଥିଲି? ଟୋଟାଲ ଆମର ଦାନ୍ତ ହେବେ ମାନେ 32ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ରେ କାନାଇନ୍ କେତେଟା? 4ଟା। ଟୋଟାଲ କାନାଇନ୍ ଯଦି 4ଟା ହେଲା, ଉପର ମାଢିରେ କେତେଟା, ତଳ ମାଢିରେ କେତେଟା? ଉପର ମାଢିରେ 2ଟା, ତଳ ମାଢିରେ 2ଟା। ତ ଏଇ ଇନସିଜିଅର ଦି ପଟ ସାଇଡ ରେ ଏଠି ଗୋଟେ କାନାଇନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ କାନାଇନ୍। ଯେମିତି ଉପର ମାଢିରେ 2ଟା କାନାଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ତଳ ମାଢିରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା କାନାଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ। ତ ଟୋଟାଲ ଇନସିଜିଅର 4ଟା ଉପର ମାଢିରେ, ଟୋଟାଲ କାନାଇନ୍ 2ଟା। 2ଟା କାନାଇନ୍ ର ଦି ପଟ ସାଇଡ ରେ ଦେଖ ଏଠି 2ଟା ମୋଲାର ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପର ମାଢିରେ ମୋଲାର କେତେଟା ହେଲେ? 1 2 3 4। ତ ଟୋଟାଲ ଉପର ମାଢିରେ ମୋଲାର ହେଲେ 4ଟା, ତଳ ମାଢିରେ ସରି ଟୋଟାଲ ଉପର ମାଢିରେ ପ୍ରିମୋଲାର ହଉଛନ୍ତି 4ଟା, ଆଉ ତଳ ମାଢିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମୋଲାର ହଉଛନ୍ତି 4ଟା। ତାପରେ କଣ କହିଥିଲି? ଟୋଟାଲ 32ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ରୁ 12ଟା ହଉଛନ୍ତି ମୋଲାର। 12ଟା ମୋଲାର ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ 6ଟା ମୋଲାର, ତଳ ମାଢିରେ 6ଟା ମୋଲାର। ତ ଉପର ମାଢିରେ ଯୋଉ 6ଟା ମୋଲାର, ଏ ଫିଗରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦି ପଟ ପ୍ରିମୋଲାର ସାଇଡ ରେ 3ଟା ଅଛନ୍ତି କଣ? ମୋଲାର ଟିଥ୍। ତ ଉପର ମାଢିରେ ଯେମିତି 6ଟା ମୋଲାର, ତଳ ମାଢିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 6ଟା ମୋଲାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ। ତ ଆଉ ଥରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନୋଟ କରିକି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଗୋଟେ ନବଜାତକ ଶିଶୁର, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 6 ମାସ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ପେୟାର ଅଫ ଟିଥ୍ ଆପିଅର ଇନ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଲୋୟର ଜ ବୋନ। ସେତେବେଳେ ତାର ତଳ ମାଢିର ସେଣ୍ଟରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଫ ଟିଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପେୟାର ଅଫ ଟିଥ୍ ମାନେ 2ଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। It is not always mandatory that a pair of teeth always appear in the center of lower jaw. ଏଇଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହଁ କି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ମାଢିର ସେଣ୍ଟରରେ ଆମକୁ 2ଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏମିତି କେସରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ବେବି ମାନଙ୍କର, କିଛି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଉପର ମାଢିରେ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବି କୁ 10 ବର୍ଷର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ତାର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 20। ଏ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ 20ଟା ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍ ଅର ମିଲ୍କ ଟିଥ୍। ତାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବେବି କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ସରି ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବି ଚାଇଲ୍ଡ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 20। ଏ 20ଟା ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ସେଗୁଡା ଝଡି ପଡନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କିଏ ନିଏ? ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ବା ଇରିପ୍ଲେସେବୁଲ ଟିଥ୍ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, an adult human being has how many teeth? An adult human being has 32 teeth. ଆମ ମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 32। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍। ଏଇ ଯୋଉ 32ଟା ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନସିଜିୟର, ଗୋଟେ ହେଲା କାନାଇଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିମୋଲାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଲାର। ଏ 4ଟା ଯାକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପିୟରାନ୍ସ ଆଉ 4ଟା ଯାକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ। ଫଙ୍କସନ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି, ଫଙ୍କସନ ଆଗକୁ କହିବି। ତ 4ଟା ଯାକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପିୟରାନ୍ସ ଆଉ 4ଟା ଯାକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ। ଇନସିଜିୟର ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, କାନାଇନ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରିମୋଲାର ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା, ମୋଲାର ଅଲଗା। କହନ୍ତି ଚକା ଦାନ୍ତ, ଏ ଆଗ ଦାନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କର ଆପିୟରାନ୍ସ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 32, ତା ମାନେ ତାର ଉପର ମାଢିରେ 16ଟା ଦାନ୍ତ, ତଳ ମାଢିରେ 16ଟା ଦାନ୍ତ। ଏ 16ଟା ଦାନ୍ତରୁ ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ତଳ ମାଢିରେ ଥିବା 16ଟା ଦାନ୍ତରୁ 4ଟା ହଉଛନ୍ତି ଇନସିଜିୟର। ଆଇଦର ତମେ ଉପର ମାଢି କଥା ଭାବ କିମ୍ବା ତଳ ମାଢି କଥା ଭାବ, ତମ ମାନଙ୍କର ଉପର ମାଢିରେ 4ଟା ଇନସିଜିୟର ଥାଏ, ତଳ ମାଢିରେ ବି 4ଟା ଇନସିଜିୟର। ଯଦି ମୁଁ 16ଟା ଦାନ୍ତକୁ କଥା ମନେ ରଖିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 32ଟା ଦାନ୍ତର ଆରାମସେ ରେସିଓ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଉପର ମାଢିରେ 16ଟା ଦାନ୍ତର ତାଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ? ତାଙ୍କର ରେସିଓ ହଉଛି 4:2:4:6। ତା ମାନେ 4ଟା ଇନସିଜିୟର, 2ଟା କାନାଇନ, 4ଟା ପ୍ରିମୋଲାର, 6ଟା ମୋଲାର। ତା ରେସିଓ ହଉଛି କଣ? 4:2:4:6। ଯଦି ଉପର ମାଢିରେ ଥିବା ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ରେସିଓ ହଉଛି 4:2:4:6, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତର ରେସିଓ କେତେ ହବ? 4 ମାନେ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିଦିଅ, 4 ର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଲା 8। ତ ତାର ରେସିଓ ହବ କେତେ? ଗୋଟେ ହଉଛି 8, କାଇନାଇନ ର ରେସିଓ ହେଇଯିବ 4, ପ୍ରିମୋଲାର ର ରେସିଓ ହେଇଯିବ 8 ଆଉ ମୋଲାର ର ରେସିଓ ହେଇଯିବ 12। ତାଙ୍କର ରେସିଓ ହେଇଗଲା 8:4:8:12, 8:4:8:12, 8:4:8:12। ତ ଉପର ମାଢିର 16ଟା ଦାନ୍ତରୁ 4ଟା ହେଲେ ଇନସିଜିୟର, 2ଟା ହେଲେ କାନାଇନ, 2ଟା କାନାଇନ ଯାକ ଇନସିଜିୟର ଦି ପଟ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମର 4ଟା ପ୍ରିମୋଲାର ଆଉ 6ଟା ମୋଲାର। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର। ହଁ, ଏବେ ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସ କରିବା? ଏ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ ଅଛନ୍ତି। ତ କାହାର ଫଙ୍କସନ କଣ? ଜେନେରାଲି ଇନସିଜିୟର ମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି କଣ? ବାଇଟିଂ ଅର କଟିଂ। ଫୁଡ କୁ ବାଇଟ କରିବା କିମ୍ବା ଫୁଡ କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଇନସିଜିୟର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କାନାଇନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଫୁଡ କୁ ପିୟର୍ସିଂ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଫୁଡ କୁ ଟିୟରିଂ କରିବାରେ, ଫୁଡ କୁ ଫାଡ଼ିବାରେ କିମ୍ବା ଫୁଡ କୁ ପିୟର୍ସିଂ କରିବାରେ, କଣା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? କାନାଇନ କରେ। ପ୍ରିମୋଲାର କଣ କରେ? ପ୍ରିମୋଲାର ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ରସିଂ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଚୁଇଂ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ରସ କରିବାରେ, କ୍ରସିଂ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ? ପ୍ରିମୋଲାର। ମୋଲାର ଟିଥ୍ କୁ କଣ କହନ୍ତି? ମୋଲାର ଟିଥ୍ କୁ ଜେନେରାଲି ୱିଜଡମ ଟିଥ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଆ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ୱିଜଡମ ଟିଥ୍, ଏଇ ଯୋଉ ମୋଲାର ଟିଥ୍ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ମୋଲାର ଟିଥ୍ ର ଅଲଗା ନାଁ ହଉଛି ୱିଜଡମ ଟିଥ୍। ତ ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଜଡମ ଟିଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ମୋଲାର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏପଟେ ଯୋଉ 3ଟା ମୋଲାର, ଏପଟେ ଯୋଉ 3ଟା ମୋଲାର, ଏ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ମୋଲାରକୁ, ମାନେ 1 2 3, ଏ 3 ନମ୍ବର ମୋଲାରକୁ କଣ କହନ୍ତି? ୱିଜଡମ ଟିଥ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତା ମାନେ ଉପର ମାଢିରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନେକର ଭାବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଉପର ମାଢି। ଗୋଟେ ଉପର ମାଢିରେ ଏପଟେ 3ଟା ମୋଲାର, ଏପଟେ 3ଟା ମୋଲାର। ମୁଁ କହିଲି
जे एई जो तीनिटा मोलार अछंती ता माने एपटे जो तीनिटा मोलार तळ माढीर भी गोटे तीनिटा मोलार एपटे भी जो तीनिटा मोलार थिबे ए तीनिटा माढीर ए जो तीनिटा मोलार रो ए जो 3 नंबर मोलार ए जो 3 नंबर मोलार एपटे एiti 3 नंबर एइटा एपटर 3 नंबर एइटा सेमि तळ माढीर मध्ये गोटे 3 नंबर दांत थिबो चका दांत एपटे भी तळ माढीर गोटे तीनिटा चका दांत थिबो ताले जो टोटल 4टा हेले टोटल केतेटा एपटे गोटे तळ माढीर गोटे तळ माढीर सेपटे गोटे तार टोटल हमर विस्डम टीथ हेले केतेटा टोटल 4टा विस्डम टीथ माने मु कहिली ऑफ द 6 मोलार्स इन ईच जॉ प्रत्येक माढीरे थिबा 6टा मोलार्स टीथरु द थर्ड मोलार इन ईच जॉ इज द विस्डम टीथ ए जो 3 नंबर मोलार टीथ ता ताको हम कोन कहबा विस्डम टीथ बोली कहबा ता माने आम मानकर टोटल विस्डम टीथ केतेटा 4टा wisdom teeth come out at the age of 16 or above, maybe at the age of 21. बेले बेले केतेक केस रे 16 वर्ष किंबा 16 वर्ष रु अधिका पिला मानकर wisdom teeth पळे आसे नहले 21 वर्ष केस रे भी पळे आसे माने जनरली 20-25 एज रे तुम मानकर चक्का दांत देखियो सॉरी wisdom teeth तुमको देखियो मिले तो एटा मने रखिया को अछि जे हमर प्रत्येक ऊपर माडी हो किंबा तळ माडी हो प्रत्येक माढीरे जो 6टा मोलार स्थित थांती ए 6टा मोलार रु थर्ड मोलार को हमें कोन कहबा विस्डम टीथ बोली कहबा आउट ऑफ 6 मोलार्स इन ईच जॉ द थर्ड मोलार टीथ इज आल्सो नोन एज विस्डम टीथ ए थर्ड मोलार को हमें कोन कहबा विस्डम टीथ बोली कहबा आ मोलार टीथ रो फंक्शन कोन से मानकर फंक्शन ला ग्राइंडिंग करिबारे फूड को ग्राइंडिंग करिबारे तो आउ थरे कहूची इंसिजियर होउसंती टोटल इंसिजियर होउची 32 टा दांत कथा कहूची 32 टा दांत रे 32 टा दांत रु इंसिजियर होउसंती 8 टा इंसिजियर मानकर फंक्शन होउची कोन कटिंग करिबा किंबा बाइटिंग करिबारे हमको से माने सहायता करन फूड को बाइट करिया हो फूड को कामुड़िबारे हो किंबा फूड को काटिबारे हो कटिंग करिया हो से माने सहायता करनती को माने इंसिजियर 32 टा दांत रु इंसिजियर केतेटा 8 टा जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे अपर जरे केतेटा लोअर जरे केतेटा तले केतेटा हो अपर जरे 4टा लोअर जरे 4टा सेकंड रे हला कानाइन 32 टा दांत रु कानाइन हेले 4टा ता माने ऊपर माढी रे 2टा अपर जरे 2टा लोअर ज किंबा तळ माढी रे भी 2टा कानाइन रो काम हला पियर्सिंग करिबा आउ टियरिंग करिबा फूड को कणा करिबारे हो किंबा फूड को फाड़ीबारे हो सहायता करନ୍ତି को माने कानाइन प्रीमोलार थर्ड रहला कोन प्रीमोलार 32 टा दांत रु 8 टा होउछंती प्रीमोलार प्रीमोलार मानकर फंक्शन हैला कोन प्रीमोलार माने फूड को क्रॉस करिबारे किंबा चुइंग करिबारे चोबेबारे सहायता करନ୍ତି को माने प्रीमोलार लास्ट रे हमें पढिले मोलार मोलार रो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कशन कले जे आउट ऑफ 6 मोलार इन ईच जॉ जो थर्ड मोलार इज कॉल्ड विस्डम टीथ आमे थर्ड मोलार रो ना कोन देले विस्डम टीथ बोली देले आ ए जो जनरली विस्डम टीथ जनरली 16 वर्ष किंबा एवरेज तमे कहि परिबो 20 रु 25 वर्ष भितरे विस्डम टीथ तुमरो देखिया को मिलिबो त टोटल विस्डम टीथ जदी एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो हाउ मेनी विस्डम टीथ आर प्रेजेंट टोटल विस्डम टीथ केतेटा टोटल विस्डम टीथ होसंती 4टा ताले 32 टा दांत रु टोटल मोलार संख्या होची केतेटा 12टा 12टा मोलार रु ऊपर माढी रे 6टा मोलार तळ माढी रे मध्ये 6टा मोलार आ मोलार मानकर फंक्शन हैला खाद्य को ग्राइंडिंग करिवारे से माने सहायता कर तो आज आमे कंप्लीट टीथ विषय रे पढिया को जाय तो कोन कोन पढिले आउतर संक्षिप्त रे कहि दउची तो फास्ट आमे पढिले हम हमरो डाइजेस्टिव सिस्टम दी प्रकार रे नै कि तयारी गोटे हला एलिमेंटरी कैनाल को हमें फूड कैनाल बा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोली कहूचे सेकंड रे हला ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड जहां तमे कहि पर ए जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विषय में कहली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट starts with buccal cavity and ends with anus सना स्टार्ट हुए buccal cavity रे और सरे anus buccal cavity विषय रा फर्स्ट पार्ट हमें पढले buccal cavity रे टीथ अछि टंग अछि salivary gland अछि तो आज हमें फर्स्ट डिस्कशन कले टीथ विषय रे टीथ रो काम कोन टीथ रो फंक्शन कोन से सब विषय रे हमें डिस्कशन कले फर्स्ट पार्ट में कोन कहली फर्स्ट कथा कहली टीथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी रो सबटू हार्डेस्ट पार्ट होची कोन टीथ
They are embedded in the socket of jaw bones with the help of muscular jaw. ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମାଢିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସକେଟ ଜॉ ବୋନ୍ସ ଭିତରେ ଏମ୍ବେଡେଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। teeth appear as shiny, teeth ଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ। କଣ ପାଇଁ ଆମ ଦାନ୍ତ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ? ନା it appears shiny due to presence of enamel। ନା ଆମ teeth ରେ enamel presence ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାନ୍ତ କଣ କରେ? it appears as shiny। ସେଥିପାଇଁ ଆମ enamel ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କଣ? it protects our teeth। ଆମର ଦାନ୍ତକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ହାଜ नो टीथ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 6 ମାସ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତଳ ମାଢିର ସେଣ୍ଟରରେ ତାର ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ। এইটা ସବୁବେଳେ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ତଳ ମାଢିରେ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଆସିବ। କେତେକ ବେବି ମାନଙ୍କ କେସରେ ଏଇଟା ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉପର ମାଢିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେବିଟା ଚାଇଲ୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେଟା? 20ଟା। এই 20ଟା ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍ ବା ରିପ୍ଲେସେବୁଲ ଟିଥ୍ ବା ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ତାକୁ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍। ମାନେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମତଲବ କଣ? ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ରିପ୍ଲେସେବୁଲ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା କାରଣ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ 10 ବର୍ଷର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିଥ୍ বা ରିପ୍ଲେସେବୁଲ ଟିଥ୍ ଦେ ଆର୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ। କୋଉମାନେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବେ? କୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେବେ? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍, ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ହେଲା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ କୁ ଆମେ 4ଟା ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନସିଜିଅର, ଗୋଟେ ହେଲା କାନାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିମୋଲାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଲାର। ଆମ ମାନଙ୍କୁ এই ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫିଗର 2.2 ବି ଏଠି ଦେଖେଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ 4ଟା ଦାନ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପିୟରାନ୍ସ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। 4ଟା ଦାନ୍ତ ହେଲେ ଇନସିଜିଅର, କାନାଇନ୍, ପ୍ରିମୋଲାର, ମୋଲାର। ତାଙ୍କର ରେସିଓ ମୁଁ କହୁଛି, 32ଟା ଦାନ୍ତର ରେସିଓ କଥା କହୁଛି, 8, 4, 8, 12। 8, 4, 8, 12। ତାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ସଟ୍ରିକ ମାନେ କୁହ, ତମେ ନିଜ ନିଜର ଉପାୟ ବାହାର କରି ତାକୁ ମନେ ରଖି ପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ 8, 8 ର ଅଧା କେତେ? 4, ପୁଣି 4 ର ଦ୍ୱିଗୁଣା କେତେ? 8, ତାପରେ ଲେଖିଦିଅ 8, 4 ମିଶେଇଲେ 12। ତେଣୁ 8, 4, 8, 12। ଏଇଟା ହଉଛି 32ଟା ଦାନ୍ତର। ଏକ୍ସାମ ରେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଦବ ଅପର ଜବ୍ ର ତାଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ। ତାର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ? ଅଧା କରିଦିଅ। 8 ର ଅଧା କେତେ? 4, 4 ର ଅଧା କେତେ? 2, ପୁଣି 8 ର ଅଧା କେତେ? 4, 12 ର ଅଧା କେତେ? 6। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ରେସିଓ କେତେ ହେଲା? 4, 2, 4, 6। 4, 2, 4, 6। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ କଣ। ଇନସିଜିଅର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ବାଇଟିଂ କରିବା, କଟିଂ କରିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାନାଇନ୍ ର ଫଙ୍କସନ ହେଲା ସେମାନେ ଫୁଡ କୁ ପିୟର୍ସିଂ କରିବାରେ, ଫୁଡ କୁ କଣା କରିବାରେ କିମ୍ବା ଫୁଡ କୁ ଟିୟରିଂ କରିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିମୋଲାର ଫଙ୍କସନ କଣ? ସେମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଫୁଡ କୁ କ୍ରସିଂ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଫୁଡ କୁ ଚୋବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ୍ତ ମାଢିରେ ଯୋଉ 6ଟା ମୋଲାର ଟିଥ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, এই 6ଟା ମୋଲାରରୁ 3 ନମ୍ବର ମୋଲାରକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିବା? ୱିଷ୍ଟମ ଟିଥ୍ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମର 32ଟା ଦାନ୍ତରୁ ୱିଷ୍ଟମ ଟିଥ୍ ହଉଛି କେତେଟା? ଟୋଟାଲ ୱିଷ୍ଟମ ଟିଥ୍ ହଉଛି 4ଟା। ଜେନେରାଲି 20-25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ୱିଷ୍ଟମ ଟିଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଯେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାତ ଖାଉଛେ, ଡାଲି ଖାଉଛେ, ସୋୟାବିନ ଖାଉଛେ, ଯାହା ବି ଖାଉଛେ, ଜେନେରାଲି ସେ କୋଉ ମେଥଡରେ ଆମେ କଣ ଖାଉଛେ? କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଫୁଡ ଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହଉଛି? କେମିତି ଆମର ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ଇଗେସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ 5ଟା ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଯାଉଛି। फास्ट प्रोसेस होची इंजेक्शन। इंजेक्शन माने द प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड। को प्रोसेस रे माने फूड को इंजेस्ट करंती ताको हमें कहबा इंजेक्शन। इंजेक्शन पर आसिला डाइजेशन। डाइजेशन माने द प्रोसेस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। जो प्रोसेस रे फूड कंपोनेंट रो कॉम्प्लेक्स पार्ट गुडा सिंपलर फॉर्म रे ब्रेक डाउन हेबे। जेमिति कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
तो एटा होची डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन कोन डाइजेस्टेड जो फूड न्यूट्रिएंट्स गुडा कोन हेबे हमर एब्जॉर्ब हेबे कोठी एब्जॉर्ब होची कोन एब्जॉर्ब होची ताको हम डिटेल लाकू जे पढिबा। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस माने कोन जो फूड ता हमर एब्जॉर्ब हे। एसिमिलेशन प्रोसेस माने कोन द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड ब्लड देकी जो हमर जो फूड रो न्यूट्रिएंट गुडा जो एब्जॉर्ब हेतिले एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। इगेशन प्रोसेस कोन द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव्ड आउट बाय बॉडी आ मानकर बॉडी कोन करिवो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल गुडा को रिमूव करिवो। तो एटा होची टोटल फूड यूटिलाइजेशन रो प्रोसेस इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड इगेशन। आज पई एतिकी देखावा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 रे हम पढिया टंग रो फंक्शन कोन हमर बुकाल कैविटी रे सालाइवरी ग्लैंड कोन केते प्रकार ग्लैंड एसोसिएटेड हेक अछंती। तापर हम स्टोमक विषय रे पढिबा ओसेफागस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस। तापर हम मानको एनसीईआरटी बही रे आउ दिटा स्पेशल केस दिछि स्पेशल केस माने न्यूट्रिशन इन एमुइबा रो न्यूट्रिशन प्रोसेस कोन रुमिनेंट्स एनिमल मानकर न्यूट्रिशन प्रोसेस कोन रुमिनेंट माने कोन रुमिनेशन प्रोसेस माने कोन एतिकी हम चैप्टर खत्म। तो आज पई एतिकी देखावा आसंता आगामी लेक्चर नंबर 3 रे। आशा करूची वीडियोटा आपण मानको भलो लागिथिवो। जदि आपण मानकर किछि भी डाउट थाए तले कमेंट सेक्शन रे आपण माने आपनकर डाउट को पचारि परिबे। धन्यवाद।